बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परान मॉलिकुलर बायोलॉजी यह मज़ अत नतीज ताम वाचे इट इज़ द DNA that acts as genetic material and transmits information from parent to offspring. यह DNA DNA कतन DNA कम को डिस्कवर DNA केमिकल कंपोजिशन क्या यह करो इंशाल्लाह आज जानने की कोशिश। तो सोन क्वेश्चन आज discovery of nucleic acids, or we can say history of DNA, that is deoxyribonucleic acid. अम ब्रोट कि पो पन टॉपिक थोड़ा बहुत दिमो तुम ओवरऑल स्केच कि कोतन वात कि तुम सारी जाना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स कम बनाए अल्लाह ताला पन्ने कुदरत सतन तो सेलन मज क्या इंफॉर्मेशन यह जानने खतर साइंटिस्ट अत पे काम करान तो थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन अम हेकान एक्सट्रैक्ट करित इस सेल किताब मज लिखित सेल वाज discovered by Robert Hooke in 1665 who called them as Sella. अम पता ब्या साइंटिस्ट नाव रॉबर्ट ब्राउन तम वो सेल अत सेल मज ब्या लकट मकट सेला दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अम पे वो है न्यूक्लियस मज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यमन वालडेरन नाव दित क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडीज। पत वो कि क्रोमोसोम क्या दोपुक हसा यह क्रोमोसोम अथ क्रोमोसोम्स पे जीन्स थॉमस हंट मॉर्गन वनान इस क्रोमोसोम अथ पे जीन्स यम हसा ट्रांसमिट कर इंफॉर्मेशन फ्राम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पत यह जीन जीन कंपोजिशन क्या दोपुक क्रोमोसोम इट इज़ मेड अप ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स प्रोटीन कंपोनेंट इस नबर किन कवर करान बी अंदर कन DNA deoxyribonucleic acid molecule यथ सत हिस्टोन प्रोटीन्स बनावान क्रोमेटिन थ्रेड इनसाइड द क्रोमोसोम। तो आज करो जान कोशिश न्यूक्लिक एसिड कम कर डिस्कवर कम तुक नाव तो न्यूक्लिक एसिड कुस तो न्यूक्लिक एसिड कंपोजिशन क्या 1868 to 19 अत मज आय गोडनेथ न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर करने बाय ए स्विस फिजिशियन कम केमिस्ट यमिस नाव फेडरिच मॉइस्चर। अम कर न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट फ्राम द न्यूक्लिय ऑफ पस सेल्स एंड अम थो यमन नाव अमे साथ न्यूक्लिन ड्यू टू presence of these substance in the nuclei of pus cells अम थो यमन नाव न्यूक्लिन क्या न्यूक्लियस मज अम पे ब्या साइंटिस्ट इन 1889 आर्टमन अम बदलो यमन नाव अम थो यमन नाव न्यूक्लिक एसिड्स क्या बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी
because of their acidic nature. I'm telling you now nucleic acids. یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ دَپان أمۍ ہسا کٔرۍ ڈِسکَور زٕ ٹایپٕس آف نیوٗکلِک ایسِڈٕس. أمۍ کٔرۍ ڈِسکَور 2 ٹایپٕس آف نیوٗکلِک ایسِڈٕس. اکھ DNA ڈِآکسی رایبو نیوٗکلِک ایسِڈ اینڈ بیٛاکھ RNA رایبو نیوٗکلِک ایسِڈ. DNA کَتٮ۪ن چھُ آسان؟ in case of prokaryotic cells like bacterial cells, like blue-green algal cells, cyanobacterial cells, DNA is a circular and occurs as nucleoid. چوٗنٛکہِ یِمن چھُنہٕ آسان distinct nucleus, یِمن چھُ آسان DNA scattered in the center of cell in the form of nucleoid. تَوَے چھُ وَنان یِمو منٛز چھُ DNA آسان circular and occurs as nucleoid in the center of the cell. But in case of eukaryotes, like in case of human beings, in case of plants, in case of other organisms, DNA is linear and confined to the nucleus of the cell as a component of chromosome. Yus nucleus mazan, yeh chh asan chromosome akh important component. And that very DNA which is present in the nucleus as a component of chromosome, ath chh vanan nuclear DNA. The eukaryotic cell maz chh asan nuclear DNA alav kien bit kien DNA that is present in some cell organelles like mitochondrial chloroplast. Yet one is mitochondrial DNA and chloroplast DNA. DNA is present in the cells of all plants, animals, prokaryotes, and also in the number of viruses. Like you have a animal virus, HIV, that is human aminovirus. And except in case of plant viruses, where RNA acts as genetic material, like you have a tobacco mosaic virus, it must RNA as genetic material. In bacteriophages and viruses, there is a single molecule of DNA which remains coiled and is enclosed in the protein coat. Bacteriophage the virus must asan under its core asan iman at must asan single molecule of DNA use in the form of coil asan the nebrikin asan protein coat. Then chemical composition of DNA kamik san banyomut. चाहे DNA असिन चाहे RNA असिन composition च सेम थोड़ा बहुत फर्क आसान सोन बो सि क्या फर्क आसान. DNA is a polymer made up of number of nucleotide monomers. And nucleotide क्या गो RNA is also made up of number of nucleotides. फर्क कतन छ सोन बो कन इंशाल्लाह. Each nucleotide consisted of 3 components. Number 1, as you see in this diagram, in this picture, you have phosphate group. After DNA is some phosphate group, RNA is some phosphate group. Dem has 5 carbon sugar. DNA is deoxyribose sugar. RNA is ribose sugar. Down sugar has 5 carbon sugar or pentose sugar. And trim component asan, that is one of the 4 nitrogen containing bases. Nitrogen base asan doi qism, purines, which are pyrimidines. Purine asan adenine and guanine, and pyrimidine asan thymine and cytosine, which are bases of life: adenine, guanine, thymine, cytosine. In case of DNA, at much yimai 4 bases asan: adenine, guanine, thymine, cytosine. But in case of RNA, at much asan adenine, guanine, thymine badal asan uracil. Asan adenine, guanine, cytosine and uracil.
that is thymine is replaced by uracil. باقٕے چھِ آسان سارے بیسِز سیم. باقٕے بیسِز آسان سارے کُنے چاہے ڈی این اے یس منٛز چاہے آر این اے یس منٛز. تیٚلہِ دَپو أسۍ یِم ترٛےٚ کمپوننٹ یہِ بنیو نیوکلیوٹایڈ. اینڈ ڈی این اے از اے پالی نیوکلیوٹایڈ چین. بیٚیہِ تہِ وٕچھو أسۍ نیوکلیوٹایڈ. دِس اے فاسفیٹ گروپ. سینٹرس منٛز چھُ ڈی آکسی رایبوز شُگر اِن کیس آف ڈی این اے. دین یوٗ ہیو ون آف د 4 نائٹروجن کنٹیننگ بیسز چاہے ایڈنین چاہے گانین چاہے تھائمین چاہے سائٹوسین ان کیس آف ڈی این اے. آر این ایس منٛز چھُ آسان تھایم بدلہٕ یوٗریسل. دِس اگین ڈی این اے نیوکلیوٹایڈ. ییٚلہِ چھُو تُہۍ وٕچھان یُس شُگر مالکیوٗل چھُ اَتھ چھُ نمبرِنگ گٔمٕژ 1 پرایِم 2 پرایِم 3 پرایِم 4 پرایِم 5 پرایِم. کیازِ تۄہہِ آسہِ یوٗجؤلی وٕچھمُت ڈی این اے آسان لیکھِتھ ڈبل سٹینڈٲرڈ ڈی این اے چھُ آسان تَتھ آسان لیکھِتھ ہیٚرمِس سٹینڈس 5 پرایِم ٹُو 3 پرایِم. بۄنہِ آسان لیکھِتھ 3 پرایِم ٹُو 5 پرایِم. یہِ 5 پرایِم 3 پرایِم کیٛاہ گوٚو؟ چوٗنٛکہِ شُگرس منٛز چھُ آسان کاربن اَتھ منٛز چھُ 5 کاربن آسان. اینڈ یُس بیس چھُ آسان اَتھ چھُ واریاہ کاربن آسان. In order to differentiate the carbons of sugar from the carbons of nitrogen bases أسۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔنۍ پرایِم تراوان so that یہِ ڈِفرنشیٹ کرنہٕ خٲطرٕ یُس سا ڈی این اے مالکیوٗل یہِ چھا گژھان سٹارٹ فرام کاربن آف شُگر کِنہٕ یہِ چھِ گژھان سٹارٹ فرام کاربن آف نائٹروجن بیسز. ییٚلہِ لیکھان چھِ أسۍ 5 پرایِم وِچ میٖنٕز دیٹ ڈی این اے سٹارٹس فرام 5 کاربن آف شُگر. پتہٕ چھِ أسۍ لیکھان لاسٹس 3 پرایِم وِچ میٖنٕز دیٹ اِٹ اینڈس وِد د 3 کاربن آف شُگر. بۄنہٕ کَنۍ چھِ لیکھان أسۍ 3 پرایِم دیٹ میٖنٕز اِٹ سٹارٹس وِد د 3 پرایِم آف شُگر. پتہٕ لیکھان أسۍ اینڈس پٮ۪ٹھ 5 پرایِم وِچ میٖنٕز دیٹ اِٹ اینڈس وِد د 5 پرایِم 5 کاربن آف شُگر. گوٚو شُگرٕ چھُ شروٗع گژھان شُگرس پٮ۪ٹھ اینڈ گژھان بوتھ د سٹینڈس. دیٹ میٖنٕز یہِ چھِ اَسہِ تھوڑا بہت رِکاگنِشن دِوان یہِ چھِ اَسہِ تھوڑا بہت ڈِفرنس دِوان یہِ کاربن چھا شُگرُک کِنہٕ یہِ کاربن چھُ نائٹروجن بیسن ہُنٛد. وۄنۍ وٲتۍ أسۍ یتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ تھوڑا بہت بیٚیہِ چھُ یِہوے ڈی این اے نیوکلیوٹایڈ یتھ منٛز فاسفیٹ چھُ ڈی آکسی رایبوز چھُ بیس چھُ. یتھ منٛز چھُ تۄہہِ کلیر اَتھِ یِوان ڈی این اے از اے پالی نیوکلیوٹایڈ چین دیٹ از میڈ اپ آف نمبر آف نیوکلیوٹایڈس. یتھ منٛز چھِ یِوان اَسہِ 1 2 3 4 نیوکلیوٹایڈس. اگر تُہۍ وٕچھِو شروٗع چھُ گژھان یہِ 5 کاربن آف شُگر اینڈ اینڈس وِد د 3 کاربن آف شُگر دیٹ از 3 پرایِم ہائیڈروکسائل. اینڈ گژھان سٹارٹ کتہِ گژھان 5 پرایِم فاسفیٹ گروپ. اینڈ فاسفیٹ شُگر اینڈ بیس دیٹ از ایڈنین. فاسفورس شُگر اینڈ بیس دیٹ از تھایمیٖن. فاسفورس شُگر اینڈ بیس دیٹ از گانیٖن. فاسفورس شُگر اینڈ بیس دیٹ از سائٹوسیٖن. یِم بنے 1 2 3 تہٕ 4 نیوکلیوٹایڈ. That is DNA is a polynucleotide chain made up of number of nucleotides and each nucleotide consists of 3 components, that is phosphate group and then pentose sugar, and you have one of the 4 nitrogen containing bases, that is either adenine, guanine, thymine or cytosine. چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُ پتہ ڈی این اے چھُ آسان ڈبل سٹینڈڈ. اَتھ چھُ اکھ سٹینڈ آسان 5 پرایِم ٹُو 3 پرایِم بیٛاکھ آسان کمپلمنٹری دیٹ از 3 پرایِم ٹُو 5 پرایِم. ہیٚرمِس منٛز تہِ چھُ 1 2 3 4 نیوکلیوٹایڈ. بۄنمِس منٛز چھُ 1 2 3 4 نیوکلیوٹایڈ بٹ دے آر کمپلمنٹری. تہٕ ییٚتہِ چھُ اَسہِ اکھ چیٖز یاد تھاوُن اِروِن چارگاف اوس اکھ بَیالجِسٹ. تٔمۍ ووٚن adenine of one nucleotide it always pairs with the thymine of another nucleotide through 2 hydrogen bonds. Similarly, guanine of one nucleotide it always pairs with the cytosine of another nucleotide through 3 hydrogen bonds. تَوَے چھِ اَتھ یِوان اَسہِ ہیٚرمہِ نیوکلیوٹایڈس منٛز چھُ adenine that pairs with thymine of another nucleotide
on another strand. Ida por hermes strands much thymine, it pairs with adenine of another strand. Herin much guanine, it pairs with cytosine on another strand. Herin much cytosine, it pairs with guanine on another strand. Tawai छ आसान complementary which is anti-parallel. Anti-parallel क्या गो? One strand starts with 5 prime and ends with 3 prime. Anti-parallel go and that starts with 3 prime and ends with the 5 prime. Tawai छ because of presence of weak hydrogen bonds between the bases. This DNA छ आसान during replication process, the two strands of DNA gets separated from each other by different enzymes, like you have helicase, you have gyrase, you have helicase. But in vitro condition, in the laboratory condition, we can heat this double stranded DNA so that the two strands of DNA get separated by breaking all hydrogen bonds between them, and that process called as denaturation. But अगर इस थोड़ा बहुत B करो cool, the two strands again come together by their complementary base pairing and again recombine or rejoin, and that very process called as renaturation. Denaturation and renaturation process are important for the process of replication. अमे से ये DNA नई copy बनान, नई copies बनावान through the process of denaturation and renaturation. यम सित नई copies बनान यम नई copies पत गसान pass on to daughter cells. यम नए cell मज तरह during the process of cell division. इत पे तुम आव समझ थोड़ा बहुत DNA डिस्कवर कम कोर, स्ट्रक्चर क्या केमिकल कंपोजिशन क्या एंड न्यूक्लियोटाइड क्या गो, तो इस RNA RNA सिंगल स्ट्रैंडेड, DNA डबल स्ट्रैंडेड. RNA मज फास्फेट त बट राइबोस शुगर त बी एडेनिन guanine cytosine uracil. But DNA contain phosphate group, deoxyribose sugar, and adenine, guanine, thymine, cytosine. And DNA is a double strand structure, while as RNA is a single strand structure. इत पे आप थोड़ा बहुत समझ न्यूक्लिक एसिड क्या गई तो DNA क्या गो. इंशाल्लाह मे उम्मीद तो थोड़ा बहुत समझ आमुत, तो ब्रोह करो इंशाल्लाह सही कर कोशिश तीस कालस बियो खुदायस सवाल दियो इजाज़त. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.